Malien aw ni kile minnu fana bɛ sufɛla la aw fana ni su n bɛ foli bila aw ye k'aw bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigilen don yɔrɔ yɔrɔ n ka foli bɛ bila jamanaden bɛɛ ye aw denkɛ ani aw balimakɛ don Cɔribugu ouverture média la an ka foli bɛ bila aw ye k'a fɔ ouverture média la an y'o de fɔ ko n'a bɛ l'émission Cɔribugu décrypte sigikun de ye o kunnafoniw ye ka se ka o walawala kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ ni nafa b'a la olu ti k'u yɛrɛ kɛ ka hakililataw fɔ a kan ko minnu fana bɛ yen ka maaw wele maa minnu fana bɛ yen k'olu bɛ se k'u hakililataw fɔ a ko fana kan faamuyali ka se ka sɔrɔ a la bɛɛ ka se ka i yɛrɛ dɔn sira kelen na mun bɛ se ka na ni jamana ka yiriwa ye cogo min na maliyɛnw bi ye araba ye bi ye juillet kalo tile fɔlɔ san 2020 o ye bi a bɔra ka M5 RFP maaw ka point de presse an ka réseau ma sɔn an bɛna a bila en direct mais a yɛrɛ bɔra ka réseau tora panpanni na a ma se ka sigi bɔlɔ kelen kan donc o hukumu kɔnɔ nka an ka reporterw tun bɛ yen sabula an sera ka kunnafoniw caman capter a yɔrɔw la an ye fɛn caman noter hakili la an kɔni an ka abonnés an bɛ o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ aw ma se ka image sɔrɔ en direct nka ne yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kan ka sababu kɛ n yɛrɛ tun bɛ couverture wɛrɛ la mais reporterw tun bɛ yen olu sera ka image bila nka connexion tun tɛ ka sɔn a tun tɛ ka bila sira kelen kan nka kuma minnu fɔra jamanaden caman y'a mɛn sabula M5 RFP maaw bɔra u y'u ka laɲiniw fɔ u ka laɲini mun ye u y'a tigɛ a yɛrɛ kɛ k'a yira jamanadenw na k'a yira jamana ɲɛmɔgɔ la bɛɛ y'a mɛn an bɛna tila ka téléphone bila téléphone bɛna tila kana bila jamanadenw bɛɛ bɛna tila k'i hakilata fɔ a la maa minnu ye kumakan ninnu lamɛn aw hakilata ye mun ye aw fɛlataw ye mun ye nka anw bɛ jɔyɔrɔ mun na bi a jɔyɔrɔ nafa ka bon jamana ye kosɛbɛ sabula anw ko ŋa ye jamanaden bɛɛ de ta ye wa n'i ye jamanaden bɛɛ ta ye a ka kan ko mun n'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ i kana lajɛ k'a fɔ k'i bɛ fan fila bɛɛ dɛmɛ nka tiɲɛ i b'o fɔ ka tiɲɛ lafasa ne yɛrɛ bɛ si k'o fɔ n ka kumaw la ko anw bɛ yan tiɲɛ lafasa de kama n'i bɛ yan tiɲɛ lafasa kama i bɛ tiɲɛ fɔ hali n'a sɔrɔla i yɛrɛ balima dɔ don ko kɔrɔ bɛ o kan ko o tɛ tiɲɛ ye o kumakan bɛ se ka yɛlɛma jamana ka tɔɔrɔ kɔnɔ i bɛ kuma o kan k'o tiɲɛ yira hukumu kɔnɔ bɛɛ bɔra k'a ye k'a fɔ M5 RFP ni o ye mouvement du 5 juin Mamadou Diko nɔfɛbaw ani ka fara politique tɔnba bɛɛ fɛn fɛn faralen ɲɔgɔn kan ko jamana ɲɛmɔgɔ ka démissionner maliyɛnw n y'a fɔ n ka kuma na kunun a yɛrɛ bɔra k'a ye ko in daminɛ waati laɲini tun ye ko président de ka taa a ka bɔ fanga na a ka démissionner négociation tɛ yen fosi tɛ yen laɲini ye fɛn kelen pewu IBK ka fanga bila institution bɛɛ ka ci assemblée ka ci cour constitutionnelle ka ci fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye jamana ngulɔmaw ye n'o ye institution ye k'olu bɛɛ ka yɛrɛ kɛ maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ waati kana bila bila o kalo kelen tɛmɛna n'i ma fili kalo kelen sera yɛlɛma jumɛn donna taama in kɔnɔ yɛlɛma jumɛn donna RFP M5 mɔgɔw ka laɲini kɔnɔna na anw bɛ o de da don o don k'o analyse de kɛ an b'a sɛbɛn an ye kunnafonidilaw de an bɛ tiɲɛ de fɔ kumakanw bɛ boli sira mun kan k'o yira aw la maliyɛnw a ye vidéo a y'a partager c'est très important n bɛ si k'o fɔ kumakan minnu bɛ bɔ anw da kɔnɔ kumakan barikamaw don barika de b'a kumaw la sabula anw ka baara de bila mɛ su ni tile kunnafoni ɲininiw kama ka bigiw ta ka gafew ta ka sɛbɛnniw kɛ ka hakililataw fɔ ko minnu k'a bɛ jamana kun kan k'a sɛbɛn an hakililataw don an m'a fɔ ko tiɲɛ don dɛ nka an hakililataw don an ye faamuyali minnu sɔrɔ k'u la an b'o de fɔ bi bi in na Mali an y'o de fɔ Mali bɛ longolanga nka Mali tɛ bin o y'an ka laɲini ye ni Mali taara ɲɛ o ka di jamanaden bɛɛ wa jamanaden bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ bi M5 RFP mɔgɔw ka laɲini u bɔra k'a jira u ye communiqué kɛ nazarakan na ka tila k'a kɛ an ka todunkan na maa mun y'a kɛ nazarakan na o ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye fɛn fɔ k'a yɛrɛ kɛ ka kuma caman fɔ a la laɲiniw ye mun ye u y'a jira o kɔfɛ Isa Kawujim an kɔrɔkɛ an ka foli bɛ bila ye a fana bɔra ni ka se ka walawalali kɛ ka fɛn caman fɔ laɲini ye mun ye u y'a jira maliyɛnw anw bɛ ko belebeleba de ta k'a résumé a nafa ye minnu ye an ye minnu tɔmɔ a la an b'o de di mun nafa bɛ se ka na jamanadenw kan an ye mun faamuya la a bɛɛ y'a ye k'a fɔ n'i ma fili kunun kunna sini a yɛrɛ k'a fɔ point de presse kelen a tun bɛ yen sabula M5 RFP maaw u tun kan ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ni ɲɔgɔn ye tun banna u tun kɛn bɛ ka weleli bila kunnafonidilaw ye nɛgɛ kanɲɛ 16 kelen in na bɛɛ ka na u bɛnna mun kan u bɛn'o lase jamanadenw ma a yɛrɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔnɔ ɲɔgɔn ye in ye tile journée bɛɛ kɛ a ma se ka ban joona u y'a daminɛ sɔgɔma fo ka se sufɛla ma ɲɔgɔn ye mun kɛra ko la a yɛrɛ k'a fɔ laɲiniw a kuma sabati kow nana
gɔn kosɛbɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw a yɛrɛ a ye kunun an ye Kawo Jim wele a ye fɛn caman fɔ a ko k'ale tɛ se ka kuma tant que ale bɛ jɛkulu mun kɔnɔ o jɛkulu ma bɔ fɔlɔ ka laɲiniw fɔ ka kumakanw fɔ maliyɛnw a yɛrɛ k'a fɔ jɛkulu in kɔnɔna na bi u bɔra u y'u ka laɲini fɔ u ka laɲini belebeleba u ye mun yira u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ assemblée ka ci bɔgɔbɔgɔ o ye kelen ye filanan cour constitutionnelle ka ci bɔgɔbɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ u ye laɲini caman fɔ nka laɲini belebele olu bɛ fɛ jamana marabolo ɲɛmaa u b'o o de fɔ nanzarakan na ko premier ministre le premier ministre ko o ka fanga kana di tuguni jamana ɲɛmɔgɔ ma o ka minɛ jamana ɲɛmaa la premier ministre n'o ye marabolo ɲɛmaa ye o fanga ka di olu jɛkuluw ma olu minnu ka laɲini ye yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ wa k'olu ka laɲini o la k'a fɔ k'olu bɛ premier ministre ta ten o tɛ k'u bɛ concertation de kɛ ka weleli kɛ maa bɛ fɛn ka fara jɛkulu in kan yɛlɛma ka don jamana na u t'a da u yɛrɛ ma nka i bɛna don jɛkulu in de la n'i donna jɛkulu o b'a yira k'a fɔ i fana ka laɲini ye olu ka laɲini kelen ye u ko di marabolo ɲɛmaa ale ka fanga bila pewu président bɛ mun désigner k'a fɔ k'o ka kɛ marabolo ɲɛmaa ye premier ministre tɔ bɛɛ ka tugu o kɔ o bɛna kɛ olu o bannen ye pewu olu bɛ fɛ président ka o monopole di o ma k'a bere di olu ma a k'a nin bɔ o la pewu n'o kɛra o premier ministre mun n'o ye marabolo ɲɛmɔgɔ ye o tali olu yɛrɛ de b'o sugandi maa mun ni o ka kan olu de b'o sugandi o ko cogo di n'o sugandira laɲiniw ministrew ka tatataliw a bɛ ta sira minnu kan maa mun ni jɔyɔrɔ minnu ka kan o bɛɛ bɛ di o premier ministre kelen ma président ta bɛ k'a la a bɛ jamana de représenter a bɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔ nka jamana gestion a belebele a bɛ minɛ a la ka ndaraki a la ka di marabolo ɲɛmaa mun bɛ yen n'o bɛna bila ɲɛmɔgɔya la a bɛ di u ma olu fana bɛ to u b'u hakili to jamana taabolo cogoya la nka k'olu kelen tɛ dɛ bɛɛ ka na ko kana fara u kan u bɛ bɛɛ wele u ni bɛɛ ka jɛ ni ka se ka nin baara in kɛ maliyɛnw kuma nafama belebele de ye nin ye nka u ye fɛn caman wɛrɛ fɔ minnu sokɔnɔnaw ka ca nka kɔfɛ an ka tila ka na u ka gafe minɛ a citelen don nin de ye kuma nafama ye o kɔfɛ u ye mun yira u ko c'est à prendre ou à laisser a b'o kɔrɔ dɔ todunkan na a ka ta walima a k'a bila o b'a yira k'a fɔ n'a sɔnna a ka nin minɛ a banna n'a ma sɔn a k'a to yen anw fana bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye o kuma laban na ko ni président sɔnna k'o bɛ sigi nin cogoya kelen in kan wa olu b'u cɛsiri jamana ka bɔ nɔgɔ la olu kelen tɛna kɛ jamanaden bɛɛ bɛna far'u kan u ka se ka jɛ ka nin baara in kɛ nka u ko ni président bana dun maliyɛnw u y'a yira k'a fɔ k'o kɔni k'o ye ko bannen ye koyi président mana ban k'a fɔ anw ka laɲini mun ye nin ye ni ka ɲɛsin i ma n'i ko k'i tɛ a kɛra communauté internationale mɔgɔw ɲɛna union africaine ɲɛ b'u la CEDEAO mɔgɔw ɲɛ b'u la u ko k'olu ka sigi u ka kuma mun kɛ ni ka laɲini dɔw sabati u bɛna mun kɛ jamana ye ni président tɛ yen u bɛna mun ni mun fɔ olu bɔra ka laɲini dɔ fɔ mun y'a fura fɔlɔ ye ko ni président bana k'a kɛra ɲɛmaa ɲɛna o b'a yira k'a fɔ k'olu nɔ tɛ tuguni k'o sababu la le 10 juillet 2020 bien le premier o b'a yira k'a fɔ tile 10 kɔfɛ donc o b'a yira k'a fɔ yanni le 10 juillet cɛ tile 9 ou bien tile 5 dɔgɔkun kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ président bolo a ka se ka nin jaabi in di joona a sɔnna jaabi ma o ko banna yɛlɛma bɛ don ko la o cogoya kelen na a ma sɔn jaabi ma o olu b'u ka wulikajɔ k'a sabati ni ka se ka taama kɛ Bamako kɔnɔ wa taama in ko n'a dun kɛra maliyɛnw u ko k'u tɛ segin u kɔ u ka laɲini u bɛna mun kɛ ni président ko k'a tɛ bɔ yen olu talen tɛ ni ka se ka jiri kari olu talen tɛ ni ka se ka taa fɛ kari ka tiɲɛni kɛ k'olu bɛna désobéissance civile de kɛ a b'o dɔn wa u bɛna laɲini kɛ jamanaden tila bɛɛ k'i ban fɛnw ma mɔgɔw k'u ban baara ma mɔgɔw k'u ban baara na sugu bɛɛ mun b'a to nafolo kana se ka don jamana kɔnɔ n'i y'a ye président b'a fɔ k'a bɛ fonctionnaire sara a bɛ nin sara o k'a mɛn nafolo de bɛ ka don baara kɔnɔ o k'a mɛn nafolo de bɛ ka don jamana kɔnɔ n'i ye nafolo dun dɔtɔ ye jamana kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ jamanadenw bɛ baara de la président u ye nin de laɲini kɛ ka ɲɛsin a ma o désobéissance civile olu bɛna o de kɛ u bɛna o wulikajɔ kɛ k'o ɲɛɲini ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o kɛra pression bɛ bonya jamana ɲɛmɔgɔ kan a bɛ fanga bila maliyɛnw nin ye kumaba ye nin ye kumaba ye nin kumakan ninnu a ka dun nin kumakan ninnu a bɛ fɛn caman yira laɲini mun ye ni président ka taa o laɲini nana laban sisan proposition dɔw la mun b'a yira k'a fɔ président ka to yen nka jamana monopole ka di olu ma jamana in u k'a mara k'a kɛ u sago ye o de fɔra kuma la u ko k'u sago cogo di jamanadenw k'u bɛna weleli bila k'u tɛgɛ mana bɔ maaw ka don kow kɔnɔ maliyɛnw ni nin kuma in fɔra
bɛɛ b'i sigi k'i miiri kunnafonidila o tailleur o commerçant o mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'i sigi k'i miiri nin ko in dabolo la nin ko mun n'a bɛ ka taa nin cogoya kelen in na maa bɛ se ka mun fɔ nin na président ka fanga bila nin bɛna fɔ président yɛrɛ tɛ fanga yɛrɛ la bilen nin bɛna fɔ président yɛrɛ jamana yɛrɛ gestion t'a bolo bilen jamana gestion bɛna ta ka di olu bɛna marabolo ɲɛmaa mun sugandi fanga bɛ di o de ma donc président n'i ma fili a bɛ kɛ i b'a fɔ ko jirimani a laban na ko ye sa o parce que a bɛ kɛ sa olu de bɛ ko monopole ta olu de bɛ ko ɲɛfɔ ko gestion bɛ kɛ nka président bɛ jamana représenter de jamana wɛrɛ la aa ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma a ko bɛ ka taa bolo mun kan sira mun don hali bi an ka laɲini ala ka mali ta ɲɛ ala ka mali bɔ nɔgɔ la an kunnafonidilaw y'o de fɔ an ka décryptage c'est très important cɔrɔ ka walawala walawalali bɛ kɛ jamana ka ɲɛtaa kama walawalali bɛ kɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la de kama anw bɛ walawalali in kɛ jamanadenw ka nafa de kama ko minnu n'a kɛra k'a ɲɛfɔ k'a fɛsɛfɛsɛ latigɛ an tɛ kuma bɛɛ fɔ dɛ kuma nafama yɔrɔ de a nafama de fɔ a nafamaw nafa bɛ minnu na o de ye nin nafa bɛ mun na président ka fanga bila nin cogo in na ɔ président kun ka taa pewu institution bɛɛ ka ci o de tun ye laɲini ye nka laɲini nana kɛ sisan fanga yɛrɛ a bɛna to M5 RFP de bolo olu de bɛna fanga ta n'u tɛgɛ fila ye ka marabolo ɲɛmaa sugandi ka minisiriw sugandi maa o maa bɛ yen u bɛɛ bɛ sugandi a bɛ se ka kɛ an fa Mohamed Ali Bacili ale bɛna don ministériya la a bɛ se ka kɛ an fa maître Muntaka Tall ale bɛna don ministériya la a bɛ se ka kɛ Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ale yɛrɛ bɛna kɛ ministre de la communication ye maa t'a dɔn mɔgɔw kɔni bɛna sugandi olu de fɛ minnu bɛna taa don laɲini kɔnɔ sabula olu de ka laɲini k'a fɔ ko jamana gestion a man ɲi a tiɲɛna ɔ olu de bɛ se k'a dilan a dilanba ye olu ye ala k'o kɛ nka maliyɛnw nin ye fɛn ye fɛn mun bɛ yen ko an bɛɛ kan k'an sigi ka jateminɛ kɛ jateminɛ mun n'a bɛ na ni mali yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira ye nka kunun an bɔra k'an fa ka interview dɔ lamɛn kaw jimi yɛrɛ de tun bɛ k'an fa interview la n'o ye l'éclairé l'imam Mahmoud Diko an ka foli bɛ bila ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Mahmoud Diko an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn cɛkɔrɔba mun don vraiment a kunkolo b'a kan da la o bɛ dɔn cogo di kumakan minnu n'a bɛ bɔ a da kɔnɔ kumakan ninnu jateminɛnen don a kumakanw a bɛ miiri kosɛbɛ anw de kuma dɔnna ye nka an bɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la an bɛ gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la kuma fɔcogo fɛ n'i y'a mɛn i b'a ye k'a fɔ kuma mun bɛ ka bɔ ni mɔgɔ in da kɔnɔ kuma mun don a ɲɛɲini bɛ kosɛbɛ a miirilen don k'a fɔ Mahmoud Diko ye mun fɔ a ka kunun kuma la a audio maa caman y'a ye réseaux sociaux kan Isa Kawjimi de nana ɲininkali kɛ ka fɛsɛfɛsɛli tigɛ maliyɛnw a ko Mahmoud Diko ma kuma mun bɛ maaw da kɔnɔ o ye ko tari laɲini de IBK ka se ka démissionner pewu IBK ka fanga bila ko tari o kuma kelen don wa est-ce que o kuma kelen bɛ yen hali bi maliyɛnw Mahmoud Diko ko ale bɛna waati min na Bamakɔ kɔnɔ ale tun bɛ Giribu de ale nana cogo min na Mali Bamako ye ale b'a dɔn ale tɛna kɛ jamana cila ye ale tɛna kɛ ka jamana ɲami ale tɛna kɛ ka joli bɔ Mali kɔnɔ yan ale tɛna kɛ sababu ye ka maliyɛnw labila ka taga fagali yɔrɔ la ka taa jamanadenw di bɔnɛ ma k'ale t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli ale ka laɲini ye jamana in ka diya wa ale ka laɲini ye jamana in ka taa ɲɛ k'a sɔrɔ joli ma bɔ k'a sɔrɔ kojugu ma kɛ k'a sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ damaw ma bila ɲɔgɔn na wa k'ale t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli a ko n'a sɔrɔla fura bi sɔrɔ fura mun b'a to yɛlɛma bi don ko la o ka d'ale ye n'a sɔrɔ fura bɛ se ka sɔrɔ mun b'a to jɛkulu minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ka laɲini wɛrɛ sabati Mali bɛ se ka ɲɛ cogo mun na suguya wɛrɛ kan k'o ka ɲi ɔ kuma in na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mahmoud Diko ta a tintin président ka taali kan parce que kuma ye kelen pewu de ye bamanankan don an bɛɛ b'a mɛn an ka todunkan don n'i bɛ kuma ta dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn laɲini mun ni maaw b'a fɔ o de don o kelen de don président ka taa fufalaki a ka taa a ka fanga bila o kelen don nka n'i ye Diko ka kuma lajɛ Diko ka kuma b'a jira k'a fɔ hali bi jateminɛw ka kɛ fura ka ɲini kow la a jate ka minɛ mun b'a to yɛlɛma bɛ se ka don Mali la mun b'a to Mali kalifalen don maa minnu na bi olu ka baara kɛcogo ka se ka yɛlɛma a ka di maa wɛrɛw ma cogoyaw ka jateminɛ maliyɛnw nin kuma ninnu y'o de fɔ aw ye kuma barikamaw don kuma miirilenw don ɔ o kuma kelen an nana o de ye bi n'i ye Kawjimi ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ depuis kuma daminɛna fo ka na kuma ban i bɛ ka taali ko kuma ma fɔ nka i bɛna ye k'a fɔ ni pouvoir nana di M5 RFP ma olu ka marabolo ɲɛmɔgɔ sugandi nin cogoya in na k'a bila jamana kunna
ɔ an n'a ma fɔ IBK taara o bɛna fɔ IBK taara de o bɛna fɔ fanga yɛrɛ minɛna IBK la kuma b'o de yira nin ko in maliyɛnw ni min mun jira nin ko in bɛna taa laban sira jumɛn kan nin ko in a bɛ mun de yira jamanaden kelen kelenna bɛɛ la minnu taalen don IBK de ka taa fanga ka ci transition ka kɛ kura ye tuguni k'a lajɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman kura ɲini maliyɛnw o de ye caman ka hakilila fana ye jɛkulu in kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ jɛkulu in kɔnɔ parti ɲɛmɔgɔ caman b'a la jateminɛw nana yira k'a fɔ EMK ni o ye Cheikh Umar Sissoco ka jɛkulu ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko kumakan mun n'a fɔra nin ko in kɔnɔ IBK ka to yen a ka lajɛ marabolo ɲuman wɛrɛ ka sɔrɔ u ka ta olu yɛrɛ fɛ jateminɛw nana ye k'a fɔ ko Cheikh Umar Sissoco ka jɛkulu la olu ma bolonɔ bila la bolonɔ mun ko mun b'a yira k'a fɔ u sɔnnen don ma perepere la tigɛ la o ko an bɛna tila k'o ɲɛɲini kosɛbɛ n'an ye climat Danbɛlɛ sɔrɔ don nataw la ale ka se k'o ɲɛfɔ an ye comme ale de bɛ EMK représenter nka jɛkulu in kɔnɔ laɲiniw u fɔra bi wa maaw y'a faamuya président ka taali an bɛ se k'a fɔ o tɛ actualité la nin waati in na o kuma tɛ da kɔnɔ 100% nin waati in na kuma kelen mun bɛ yen ka yɛlɛma don gouvernement kɛcogo la marabolo ɲɛmɔgɔ o ka falen o ka di M5 RFP ma olu yɛrɛ ka marabolo ɲɛmaa sugandi k'o ta k'o kɛ maa ye maa mun bɛ yen ko danaya bɛna taga dɔw kan wa ko n'o maa bɛ ta o tɛ ta ten fana u y'a bɛɛ fɔ ka feere latigɛ nka maliyɛnw tari nin kuma mun n'a fɔra est-ce que président bɛna sɔn nin ma wa o de ye ɲininkali fɔlɔ ye tari ni président ma sɔn nin ma n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta mun de bɛna kɛ ni président sɔnna nin ma fana tari mun bɛna bɔ a la fana ɲininkaliw bɛ yen de est-ce que président bɛna sɔn nin ma ni président ma sɔn dun ni président sɔnna fana dun a bɛna taa laban mun na ala de b'o dɔn nka an bɛna téléphone bila téléphone mun n'a bɛna bila inshallah a bɛna kɛ jamanadenw aw de kama aw fana k'aw hakililata fɔ ko in a bɛ ka boli sira jumɛn kan aw ye mun faamuya la aw hakililata ye mun ye tari président ka sɔn wa walima M5 RFP maaw ye mun fɔ est-ce que tari u bɔra u kumakanw kan wa tari M5 RFP maaw u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ka démissionner a ka fanga bila u tila kana nin proposition fɔ tuguni tari proposition in a ɲɛna wa walima a ma ɲɛ kuma in bɛ o yɔrɔ de la téléphone bɛna bila aw jamanadenw de u la a ka hakililataw fɔ numéro bɛna afficher page kan bɛɛ k'i hakililata fɔ o hakililata ninnu c'est très important a ka ta bala wa a ka lamɛn ɲɛmaaw fɛ sabula jamanadenw de hakililata don n y'o de fɔ cogo min na an bɛna maa tan bɔɲɔgɔnko t'a la nin waati in kɔni na M5 RFP la maliyɛnw a wusulen don émission bɛna continuer ouverture média la an bɛna maaw wele ka na plateau sanfɛ ɲɛmaa yɛrɛ bɛna tila ka na yɛlɛ plateau kan don nataw la bi ou bien sini a kɛra cogo cogo walawalaliw bɛna kɛ ka se ka hakililataw fɔ a ko kan pour que bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la video in a y'a partager téléphone bilalen don aw ye maaw ka weleli kɛ ka se k'u hakililata fɔ hakililata mun n'a bɛ ta kɛ an bɛ waati min na ko sisan ni laɲini ninnu na maliyɛnw laɲini mun bɛ yen yani appel ka kɛ sabula téléphone bilalen don yani appel ka kɛ an b'a fɔ de tari politique la tari politique maaw tari maa minnu bila nin ko in ɲɛmɔgɔya la est-ce que bɛɛ b'i yɛrɛ ye a ko kɔnɔ wa ninnu ye kuma mun fɔ bi tari bɛɛ b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ wa o ye fɔlɔ ye filanan tari kuma mun n'a bɔr'u da kɔnɔ ka ɲɛfɔ yɛlɛmani kɛcogo kan parce que laɲini tun ye kelen de o bɛɛ tun taara n'o sira de o président ka démissionner institution ka ci ko bɛɛ ka yɛrɛ kɛ a banna kuma fila tɛ fɔ tuguni ni nin kuma nana fɔ tuguni mun bɛ se ka faamuya a ko la mun bɛ se ka faamuya a ko la tari aw bolo ko in kɛcogo ɲɛna tan wa tari aw bolo ko in bɛ ka taa sira mun kan a laban fo kan bɛɛ bɛna na a ko kɔnɔ wa o de ye kuma ye donc maliyɛnw téléphone bila mɛ aw ye a bɛ weleli kɛ ouverture média sanfɛ pour que aw ka hakililata fɔ c'est très important pour que an ka se ka o ta bala salamu aleykum salamu aleykum somɔgɔw bɛ di ba somɔgɔw kɛnɛ alhamdulillah an b'a la fo mashallah ba i bɛ k'an wele ka bɔ min ani tɔgɔ ni jamu ale ka téléphone y'an bila d'accord donc a ye continuer a ka appel kɛ maliyɛnw nin ko de bɛ Bamako nin ko de bɛ Mali kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ni président ma sɔn ma le 10 juillet inshallah bɔliw bɛna kɛ tuguni ka Bamako fantan naani bɛɛ minɛ tuguni oui allo salamu aleykum waaleykum salaam somɔgɔw ka kɛnɛ
Allô? Mba balimakɛ a lajɛ I ka téléphone dɔ in bɔ I kɛrɛfɛ parce que n tulo bɛ kumakan fila la ale ka téléphone dɔ in bɔ I kɛrɛfɛ. Allô? Oui, ale ka téléphone dɔ in bɔ I kɛrɛfɛ. D'accord. Ok, donc écho bi ale ka téléphone na an b'a ɲini ni maaw y'an wele u ka téléphone dɔ ninnu bɔ u kɛrɛfɛ pour que kumakanw ka se ka mɛn a ye weleli kɛ a ka se ka hakililata fɔ. M5 RFP a yira k'a fɔ Mamu Diko ale ye laɲini min fɔ kunun hakilila fana maa caman ye o mɛn o laɲini ninnu a tɛ ka tinti hali bi président ka taali kan parce que jamanadenw bɛ fɛn ka o de mɛn nɔgɔ yɛrɛ kana kɛ kuma la président ka taa dɔrɔn a banna kuma ka ɲi mɔgɔw bɛ fɛn k'o de mɛn mais caman y'a ye k'a fɔ allo salamu aleykum allo allo somɔgɔw ka kɛnɛya nba I bɛ ka n wele ka bɔ min Mala ne bɛ Falajɛ Ali Bamakɔ kɛrɛfɛ. Ali Bamakɔ kɛrɛfɛ I tɔgɔ ni jamu Karunga Keita. Karunga I Keita maintenant minute fila b'i bolo rapidement ko mɔgɔ ka ca ligne kan donc I ka se k'i hakililata fɔ M5 RFP mɔgɔw u ye laɲini min fɔ bi a taara Jimi sira fɛ e ye mun faamuya la Bon o kɔni u ye laɲini min fɔ tiɲɛna a ma taa Jimi sira fɛ. A ma taa Jimi sira fɛ parce que olu kelen tɛ Malidenw ye. Cogo jumɛn mais olu sera k'a fɔ ko k'olu mankan bɛ ka fɛn dɔ proposer ko jamanadenw tɔgɔ la k'a sɔrɔ kelen tɛ jamanadenw ye. mais e bolo sa a ko ka kɛ cogo di bon k'u da de k'u sigi président ka baara kɛ parce que ni mankan kɔni ye mankan fu ye kabini u daminɛna cɛn yɛrɛ b'a kalama kabini ni ko daminɛna jamana jɔra baara tɛ ka kɛ kosɛbɛ o kɛra parce que ministère bɛ jɔlen don olu filɛ min ka nafa nafa ko tɛ ninnu na min b'o bɛɛ kɔrɔmakɛ ka tɛmɛ nka ko tɛ ninnu bolo k'a fɔ ko ninnu bɛ se ka jɔ k'a fɔ ko min bɛ faso bara donc ka sabali u k'a to président ka mana tɔ ma ca min ye u sabali an k'u mana tɔ to yen donc fo 2023 k'u jija ka taa u la n'u kɛra n'u la u ka sɔrɔ Mali ka an mɛn donc e bolo u bɛ ka mun kɛ nafa t'a la nafa foyi tɛ nin na nafa foyi t'a la nafa foyi t'a la mais sɔni a tɛ se minɛ kɛ an bɛ kalo joli bɔ sisan jamana joli de ninnu bolo an ka taa la foyi donc e bolo ni u ye laɲini mun fɔ n'a kɛra a tɛna na ni yɛlɛma ye san 2 in kɔnɔ a tɛna na ni yɛlɛma ne kɔni ne min kɛra ni mɔgɔ wɛrɛ wulila tuguni olu kɛra nɔfɛ ko de ka cogo di a bɛ gɛlɛya donc e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ jamana kalifa wuli ka revendication kɛ o tɛ ka ɲɛnabɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'olu tɛna wulila tuguni olu kelen tɛ Malidenw ye d'accord donc e bɛ se ka mun sɔrɔ ka f'u ye kuma laban na kuma laban na ka sabali u k'u bolo dusu la u kana an ka fɔ u kana faso ka jɔ kelen ye donc u b'o kɔnɔ an bɛ taa n'u deli yɛrɛ quoi voilà n'u mɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u faso de wala 2023 Maliɲɛnw bɛ taa n'a du kan ko k'aw k'u ye jama b'u bolo ka ban Maliɲɛnw bɛ taa n'a du kan u bɛ na a banna d'accord merci beaucoup n balimakɛ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Keita voilà merci Kambɛ merci d'accord ale y'an wele ka bɔ Bamakɔ Falajɛ ale ko ale ka fura ye mun ye u ka nin dabila ko vraiment jamana ka continuer ten parce que ko kalo san 2 maintenant ko wɛrɛ kana wuli a ko la donc o y'ale ka laɲini ye monsieur Keita ale bɛ ale Bamakɔ la Falajɛ kɔnɔ oui salamu aleykum somɔgɔw bɛ di nba n tulo bɛ kumakan fila la a lajɛ I ka téléphone dɔ in bɔ I kɛrɛfɛla la ne fa nba donc I tɔgɔ ni jamu I bɛ ka n wele ka bɔ min I tɔgɔ Dramani Kulibali n bɛ k'i wele ka bɔ Jo I bɛ ka n wele ka bɔ min Dio ok Dramani kɔrɔfɔ b'i bolo maintenant ale I k'i kan kɔrɔta walasa an ka mɛn ka ɲɛ donc minute fila b'i bolo e hakililata ye mun ye nin ko in na bi décision mun taara bi I hakililata ye mun y'a la décision mun taara bi ne hakililata ye min y'a la jamana ɲɛmɔgɔ a ka fɛɛrɛ kɛ a ka ninnu minɛ n'a bolo fila ye a ka baara kɛ ni ninnu ye a ye san 7 de kɛ baara ma ɲɛ a bolo ni mɔgɔw nana ko baara kɛcogo ma ɲi u bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲɛ a k'u lamɛn a ka baara kɛ n'u ye gɛlɛya min bɛ tora y'a mɛn jamanadenw a bɛ se ka bɔ an kan cogoya min na d'accord mais e bolo oui on tɛmɛ ni kuma in tulo b'i la waati kɛra dɛ dɔ kɛra munumunu sɔrɔ la ɲɔgɔn tɛ la n'a dɛsɛra mɔgɔw sɔrɔla bɛɛ b'a dɔn min fara jugu kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ se baara in kɔrɔ ni mɔgɔ wulila k'i jɔ k'a fɔ olu bɛ se baara ka d'u ma olu fana ka kɛ baarakɛla ye o kana na kɛ dɔrɔn an ka kɛ munumunu salo ye ɲɔgɔn tɛ la n'u jɔ ni kumakan min ye ko waleyaw kɛ bɛɛ k'a ye bɛɛ ka lakali an ka laɲini ninnu ye mais e bolo u ye laɲini mun fɔ ko k'a lajɛ ka marabolo kura o sigicogo ka di olu ma olu yɛrɛ ka maa sugandi minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ yiriwa cogo dɔ e bolo
ni olu yo ke jamana na bo dinga kono idalimo la ni ala ka je u buka keni ngani ya mi u kan ngani yake ka wani jamana bo dinga kono akana keni joro ni kai awo de la ni joro ni ka joro ni kai u ka keni ngani ya mi bulo u buka la ni keni ngani ya mi u buka jamana juna bo ni ngani ya mi para ka kenu ngani ya ambo de no fati. D'accord, donc Draman mi faut qu'il wala nyimando. Voilà, sinon vraiment kana ke mu ko koye akana ke place ni koye plein wa mo de ni jamana tempe fe ku kana ni ko ni place ni koye anga to nga ko mo torole no mo nyani ne no. D'accord, ça va pas. Merci beaucoup. Te kai ken li mun ya bai ka kodi alama ni ala da here ki adala la ka ba ki kana ke ni arama to tuli ni ne ko ki da here ni Israël. Merci. Vraiment ni to ko la sa ko ni to ko la. Merci beaucoup. Ami yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn depuis jo an bɛ joka bɛɛ fo et an b'an kɔrɔ rasba cɛ fo ale yɛrɛ ye joka ye ni ma fili donc an ka foli bɛ bila ye maintenant maliyɛnw a ye continuer ka weleli kɛ donc maa fila ye weleli kɛ an y'o ka appel ta donc ko mun kɛra bi maa bɛ se ka danaya ta ka d'a ko kan wa aw bolo a ko ɲɛna wa aw bolo président Ibrahim Boubacar Keïta kan ka mun kɛ donc c'est très important a y'a partager et puis a y'aw hakilataw fɔ a la salamu aleykum. Allo. somɔgɔw bɛ di. Ça va yɛrɛ no. Mba tɔgɔ duman jamu duman bɛ k'an wele ka bɔ min. Mohamed Touré de Lyon. Mohamed Touré de Lyon. D'accord. I bisimila Mohamed. Maintenant, rapidement, minute fila kɔnɔ, e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ kumakan minnu fɔra bi, proposition minnu kɛra bi jamana ɲɛmɔgɔ ye. Ouais, mais c'est logique, c'est normal. En fait, il y a c'est une stratégie. Parce que, il y a une partie qui est d'accord, il y a une partie qui n'est pas d'accord. Parce que nous, au Koukamika, coup d'état de guerre, c'est un coup d'état constitutionnel. Nous, c'est pas un coup d'état constitutionnel. Nous, ça fait combien d'années de guerre là, il n'y a rien qui va. Nous, il ne va pas tenir quoi. Maintenant, il est quand même espace. C'est comme on est sans gouvernement en fait. Depuis qu'il est là, on sent qu'il n'y a pas de gouvernement. On ne sait pas qui décide, qui fait quoi. Tu vois, en état là, ça veut dire qu'il y a un biateur à de cacan. Il y a pas de. Mais pour aller appeler les choses, il a dit qu'il met l'intérieur supérieur de la nation au-dessus de son intérêt personnel. Là, à chaque fois, tendre la main, la main. On en a marre de tendre la main. Allez, il faut qu'il fasse les pas. À un moment donné, à Carlson maintenant, ma proposition à Gameta du tout à Carlson. Pour qu'on ait il ne faut pas se voiler la face. Assemblée, ça veut dire que les institutions n'ont plus de crédibilité. On finit une deux fois pour tout avec l'Assemblée et la Cour constitutionnelle. En étant maintenant, au sein du MCRFP, pour la proposition moi, je ne sais pas pour que, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des hommes politiques, ils ont des ambitions, il y a des hommes politiques. Mais pour l'instant, s'ils laissent leurs ambitions à côté, nous, la première mission soit dit, il faut que ça sorte de la société civile. Ça peut aller du paysan, à l'enseignant. Mohamed, et toi, tu penses que proposition mun fura am se ka confiance dans proposition face quoi et fait est-ce que les propositions et bolo amna se ka yelema do jamana na ni san fly kono tu es sûr après le là mais moi il est là le premier ministre ça veut dire que le premier ministre choisira à kana premier ministre kana ke choisir à kana ke comment on appelle le caudine à kana ke nous boucher de premier ministre que ça soit quelqu'un de neutre un novice on sait qu'il a de l'expérience mais muna kana ke caudine muna kana ke caudine kana ke mais je pense que c'est pourquoi un malien un malien neutre oui mais Kaudime est un malien je pense que Kaudime est un malien non mais le Kaudime a été mener un combat ni si Kaudime devient premier ministre demain il y a des gens qui veulent avoir la même de foyer ils avaient l'ambition de dire oui comment c'est qu'on a fait là parce que c'est un terrain rangé à tout arranger d'accord à tout arranger il faut qu'il reste des personnalités morales qui observent la scène. C'est comme ils ont dit, ça sera un suivi. Chaque année, chaque 6 mois, on fait un bilan. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On appelle les citoyens. Ça sera, comme on appelle, la démocratie participative, comme on dit. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Il faut qu'il y ait un depuis Lyon.
Merci beaucoup ka wele la an bi français ka bɛɛ foni waati donc ay continuer ka appeler ay continuer et puis ay partager parce que kunnafoni ninnu mi ka fɔ ya i b'a sɔrɔ dɔw bi buskɔnɔ la u t'a kalama donc ay partager pour que olu ka bɔ kunnafoni ninnu kalama u k'a dɔn ko mun bi senna parce que hakilila minnu mi ka fɔ jamanadenw de don donc c'est très important a hakililaw ka souligner u ka ta bala an mago bi o de la oui salam alaikum allô oui somɔgɔw bɛ Bah, donc en club kumakan fila la ne fa i b'ale ka téléphone dɔ in bɔ i kɛrɛfɛ pour que an ka kumakan mɛn ka ɲɛ. Voilà. D'accord. Ok, merci. D'accord. Maintenant i tɔgɔ ni jamu i bɛ kan wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Burama Sidibe ne bɛ wele ka bɔ France. Sidibe. Donc Sidibe kɛ maintenant Burama donc minute fila b'i yɛrɛ bolo rapidement minute fila b'i bolo. Vas-y. Voilà, vraiment, on comprend que le projet là, vraiment, on a la MCNGRP, vraiment, on a des cogo jumɛn? Vraiment, on dit tout le monde, on peut nous proposer, vraiment, donc, la déterminer, donc, on dit qu'on a fait de travail. On peut nous dire pour mais e bolo il y a proposition pour offrir une solution ya. Mais c'est ça la solution. Parce que il voit comme tu veux dire, pour que ça gagne, plus de temps que je veux qu'on dire, pour que ça gagne. Donc tant qu'il y a bolo feu mais olu ko de ku bina premier ministre Muswandi ko fanga ka di o ma o de ka fanga ke donc na fo fanga yɛrɛ na fama bɛɛ bi bɔ i bɛ ka bolo i bɛ ka decision ta e bɛ se ka mun faamuya o la o bɛ se ka kɛ ya vraiment o tɛ se ka kɛ ni kɔni don vraiment ne kɔni an kɔni tun bɛ min ye i bɛ ka o premier ministre o fɛn fɛn a bɛɛ ka bɔ yen a bɛɛ ka bɔ yen o de kɔni y'an ka laɲini ye n'u y'an laɲini ye tuguni k'a fɔ an ye ko aw bɛna fanga di premier ministre ma ko bɛ vraiment an kɔni hakili kɛ vraiment an n'o ma sigi yɛrɛ yɛrɛ de quoi wala an t'o hakili kɔni i bɛ taa denmisɛn ko kuma min fɔra mɔgɔw da i bɛ le fɛn fo ka na le diinɛ kuma denmisɛn ko kuma min bɛ yen k'o de bɛna continuer ka taa anw hakili la o de kɔni ka d'an ye toujours de taa. D'accord kuma faamuyara. O de kɔni an b'o de laɲini na toujours de taa hali bi i bɛ ka ministre ko wɛrɛ fana fara kan tuguni fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka jigin ka bɔ yen mɔgɔ kuraw kana jigin o de ka d'an ye. O de ka d'o ye. D'accord kɔrɔfɔ faamuyara merci beaucoup ne fa n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Sidibe. Merci. Donc a bɔra ka monsieur Sidibe ka kuma mɛn ale ko ale nisɔn ma diya ko sabula olu kun ka laɲini ye u ye mun mɛn ko IBK ka taga ko ale tun bɛ fɛ o de ka kɛ donc k'ale ye nin mɛn k'ale jigi tigɛra ale bi vraiment ale dalen tɛ nin ko in na ale yɛrɛ de bɛ fɛ u k'u bɛɛ bɔ yen u ye kuma fɔlɔ mun fɔ u ka continuer n'o ye ko de ka d'ale donc jamanaden don a ye mun fɔ a fana b'a hakililataw défend kosɛbɛ salamu aleykum allô allô d'accord allô. Ok, donc on dit qu'elle est sur gagner. Aïe continue à appeler ou en même temps qu'à partager, c'est très important. Aïe partager, aïe blague à groupe ou kono, aïe blague à yorobe pour que en balma buskona mo ou fana kaseka na foni nous mais kosobe. Allô, salam alaikum. Allô? Voilà, ne façon ko gagner. Wai foti. Ba to ko dum jam dum bi kan wuli ka bomi. Musa Samaki Sikaso. Musa Samaki a Sikaso. Isamake. Donc Moussa bi RFPM5 mɔgɔw bɔra ka point de presse o kɔrɔ u ye laɲini minnu sabati u bɔ dɔrɔn k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye ɲininkali t'a la fosi t'a la a ɲininkaliw la hakili la i y'a lamɛn yan. N y'a lamɛn. E ye mun faamuya nin na e ka analyse ye mun ye. Ne ka analyse ye mun ye. U bɛ ka mun fɔ. Ne jamanaja don. O tɛ se ka kɛ. O tɛ se ka kɛ. Ayi. Musa cogo jumɛn? Ni jamana jɔ kun don. Olu premier ministre man ka bɔ olu ka côté la k'a fɔ ko plein pouvoir donc a kan ka bɔ côté wɛrɛ de fɛ. E bolo premier ministre kan ka bɔ côté wɛrɛ de fɛ côté jumɛn? A man ka bɔ olu ka kuma dɔ ta kuma dɔ bɛɛ dalen don an kunna k'a sɔrɔ an t'u ka groupe la. Par exemple côté jumɛn? Mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye ministère kɛ kɔrɔ danaya bɛ maa min kan par exemple Ousmane Sanko ninnu bɛ yen. Donc mɔgɔ caman bɛ quoi. Donc e kun bolo hali n'u ma ɲɛ u bɛ premier ministre kuma fɔ u k'a fɔ k'a ka bɔ fan wɛrɛ. A man ka bɔ olu cɛ la. Donc o la sa e bɛ fɛ k'a fɔ maa minnu o la e bɛ fɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen i dalen d'u la de wa ou bien fasojɔlaw tɛ. Non a bɛna fɔ olu ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ de kama sisan. A bɛna fɔ olu ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ de kama. Filanan ye mun ye. Olu bɛ k'u ka assemblée ci.
i b'a sɔrɔ député ni la ka ɲɛ o ka ca an ka fɛnw ɲuman ɲuman kɛli ka ɲɛ donc n'u ye a di jamanadenw olu ye olu député ninnu tɔɲɔ donc o man ka kɛ o. donc e bolo minnu tɔɲɔna o man ca. voilà minnu tɔɲɔna o man ca o. kosɛbɛ. donc maintenant élection fatale kan ka kɛ o yɔrɔ ninnu de la mais n'u bɛ ko k'a bɛɛ ci ni ɲɛ nin kɛ dɔrɔn dɔ fana tɔɲɔ. non c'est pertinent. c'est pertinent o ye tiɲɛ parce que an y'a ye ko maa 30 ni dɔɔni dɔrɔn de tɔɲɔna ɔ ni y'a fɔ ta assemblée maa 100 ni donc kɛmɛ ni kɔ 30 ni dɔɔni n'a ye kɛmɛ ni kɔ bɛɛ tɔɲɔ est ce que o ye jamanadenw ye wa. nin ye ɲininkali kɛlɛ ye donc mais e bolo a kan ka kɛ cogo di maintenant e fɛ ka kɛ cogo di. ni u b'a fɛ ka plein pouvoir de premier ministre dama a man ka boli cɛla a man ka bɔ gouvernement mɔgɔ cɛla ministre kɔrɔw bɛ mɔgɔw dan ye maa min na o b'o la min ye assemblée ta ye ni député ninnu ta man ɲɛ olu tɛ se k'o yɔrɔ ninnu kan o de kan ka bɔ o de bɔ a la o de kan ka kɛ ne k'a fɔ k'a bɛɛ ci ka dɔ aw ɲɛ kɛ dɔ la a taara baga dɔw ma k'o cɛ vraiment ça c'est pas normal. o tɛ normal ye. d'accord merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn depuis Sikaso merci ala k'i sara donc an bɛ Sikaso ka bɛɛ fɔ a bɔra ka Musa Samake ka kuma mais ale ko a ma diya ale ye k'u ye mun fɔ k'u ko premier ministre bɔ olu yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔ ko ni nin ko fasugu don k'u kan ka premier ministre bɔ yɔrɔ wɛrɛ mun bɛ k'a dati nin bɔ i la k'o sugandi et puis en même temps assemblée cili mun fana ko n'u y'o kɛ u bɛna baga mɔgɔ wɛrɛ ma parce que assemblée kɔnɔ il y a plus de 100 et quelques députés donc 30 ni dɔɔni de tɔɲɔna mun y'a jira k'a fɔ ko namara kɛra u ka yɔrɔ la donc ko 100 ni tɔ ninnu ko u bɛna olu tɔɲɔ o de kɛra monsieur Samake ka kuma ye Sikaso mara la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. allo salamu aleykum. somɔgɔw bɛ di. somɔgɔw kɛnɛya. nba a lajɛ i ka téléphone dɔ in bɔ i kɛrɛfɛ pour que an k'i kumakan mɛn ka ɲɛ. ok baasi tɛ. voilà tɔgɔ duman jamu duman i bɛ ka wele ka bɔ min. Diko ka sigi Côte d'Ivoire. Diko ka bɔ Côte d'Ivoire. ouais. d'accord an b'i fo k'i waleɲuman dɔn maintenant rapidement minute 2 kɔnɔna na monsieur Diko i bɛ ouverture média de sanfɛ e bɛ se ka mun fɔ bi M5RFP mɔgɔw bɔra ka laɲini mun fɔ u ka proposition tari e bolo a taara e jimi sira fɛ yan. Tiɲɛna a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini. E mun na. parce que ni a président kɔni bɛ yen ko taara a tɛ se ka ɲɛ. cogo jumɛn a tɛ se ka ɲɛ. parce que mun n'a sɔrɔ ale kɔni bɛ hali n'a sɔrɔ Imamu Diko yɛrɛ sigira a kɛra ten ni sɔrɔ ko tɛ se ka ɲɛ an bolo. ɔ mais mun ma diya e ye yɔrɔ jumɛn de ma diya e ye. n'a sɔrɔ ale kɔni bɛ yen. bɛɛ ka kɔni bɛ fanga la kɔni. an ka Diko kɛra ka fɛn min kɛ ko tɛ se ka ɲɛ an bolo. parce que munna n'ale kɔni bɛ yen ko fɛn ma ɲɛnabɔ an ma wuli o kama. ni ka di an ye kɔni ale ka régime bɛ a bɛɛ ka taa ka bɔ yɔrɔ la an bɛ fɛn wɛrɛ ɲini quoi. d'accord donc o de ka d'o ye. o de ka di an ye quoi parce que a bɛ min fɔ ka ministre bɔ M5 wa ka kɛ min kɛ ka ɲɛ de ni nkalon kɛ fo ka ɲɛ. o tɛ se ka ɲɛ. et puis a tɛ se ka ɲɛ i y'a yɔrɔ foyi t'a la parce que an ka ministre bɔra M5 la ka bila ale kɛrɛfɛ. a dɔw kama ka bɔ M5 la ka nɔ ale kan o tɛ se ka ɲɛ an bolo quoi. d'accord a tɛ tɛmɛ o kan. o tɛ se ka ɲɛ parce que an ka ministre bɔra M5 la ka signé. tile fila kɔnɔ o bɛ se ale a bɛ se ka premier ministre sama ka nɔrɔ ale kan o ko cɛnna an bolo. d'accord. an kɔni an ma bɛn man sigi an ko baara kan an ma bɛn sigi an t'a fɛ bi an t'a fɛ sigi a ye min fɔ an ma diya n ye. ok merci beaucoup Diko. min ka di a ka taga ka bɔ yen yɛrɛ a ka taga ka bɔ yen. a ka taa ka bɔ yen yɛrɛ président yɛrɛ ka taa a bɛɛ ka taa. a ka taga ka bɔ yen dɔrɔn foyi t'a la bilen. d'accord merci. ok merci beaucoup. d'accord donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale y'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire donc Côte d'Ivoire ale ye an sigiyɔrɔ jamana ye donc an maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan an b'aw bɛɛ fo Abidjan fo ka taa Buaké ninnu an ka foli bɛ bila u bɛɛ ye donc ale ko a ma diya ale ye k'ale kuma laɲini ye président de ka taga bɛɛ ka taga ko k'a fɔ ko nin bɛna kɛ ko vraiment ko nin kuma in ma diya ale bi a y'o de fɔ an bɛ Diko fo ka waleɲuman dɔn a bɔlen bɛ fila fɛ. allo salamu aleykum. waaleykum salaam Cɔrɔna don. Cɔrɔna don somɔgɔw kɛnɛ. basi foyi tɛ n yɛrɛ la alhamdulilayi n bi yan. i tɔgɔ. Sila ka bɔ mini.
Et il va la gamouler Gabon Gabon. D'accord. Donc c'est là maintenant Crofobi il y a une minute fla. Allez qu'à téléphoner à donc il va sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc on continue. Alibi aïe Willy qui aïe partager qui aïe Willy qui a quoi Akilata ou c'est très important. Donc salam alaikum. Allô? Allô? D'accord. Donc réseau fana est en blaire. Donc Mali on va y avoir kanye. Aïra ka fo la nyini mu woni na sabatira bi ay mo chama bebiki akilata fo. Bebiki akilata fo donc on ngema ka téléphone blow de kama Mali be ga wuleli ke jamana fandan nani fe ako akilata fo là c'est très important pour que coin abse ka nyacho mu na mbebulu. Salam alaikum. Oui. Somo ko bedi. Allô? Allô? Somo wa kenya? Oui. Somo wa kenya. Ibi ouverture média de kambal make I kan korota en clotila. Anglobila sisan ito ni jamu ne ko e Chorno Keita ah Chorno Keita Jume Keita Chorno Keita Chorno Keita oui Keita oui ça va donc ibi ka wole ka bo français de ya aw mi ka wole ka bo français d'accord donc Keita ke kuma bi bolo minute fla kono oui e mu famia bi kuma nuna ye mu famia la tara anyana koni ko nu nyana ne ma foi famu e ma foi famu ni président ni national ni c'est pas la haraka problème ni John sonan na président oui national ni haraka présidentiel la paix ala ka président bla peu on a président de ça de la président et président la ni population mo ko il ka population mo ko ça que donc e bro président kana soa ou bien munde ka ke atana so ya be ko na ka to ko la malika hele ko na ka to ko na ka ko min gadi population mo fangale de wawli ka pende ko fangale ga no so que mais akai chogodi e ka la nyine munye e be fa ka ke chogo jume allô donc on est en blanc donc en attendant qu'il y a un mouvement sur Mali on a partagé ay vidéo partagé aya bla kupuka aya partagé kosobe pour que ambalma mun min nazara jamana o bursu kono na wala mun yoroka jam kosobe nutini konu kalama ko sika boa kalama jamana do ko akilata di bi Mali koka salam alaikum salam somko bedi gakena tarbashitila alhamdulillah mba ibi ouverture média kambal makay to ni jamu ani bi kan wole ka bodi ne to Jibril Jara ne Espagne Jibril Jara Espagne donc Jibril korofo bi bolo minute fla kono e mun famia bi kuma nuna e aklata mu boni famia ko la mi bra ka bo silaso o takay o ka ne mo o dire no be amu yi wole ga bo sigaso di de kan mi ka bo sigaso ne ta passé mi di de kan bi na wol fa ne e ko e bo o be ji mo bi so no be to tanya na et puis encore qu'à Foko et premier pour comme pour planter la niato pour planter la niato moi bah tiens moi bien ça que fait na bola donc vous la qu'elle vous la qu'elle est pas tellement soma e ma soma non mais e sona muma e be faire ka chukudi bon ko position do kay me ka ko ba ti ni ma soma ka ti bleu be ni ma soma ka premier sur ko fana bulu olga ko ne ma so kana ma e ma so fana ma d'accord atite moka OK merci beaucoup Jibril merci d'accord donc ami Jibril fo en attendant et ami téléphone kon bi donc on ngeme ka Mamadou ci fa wole kana keneka je fa ale mbarake nyoy a chamamba do donc on appel ta rapidement ami soroka téléphone fa donc pour que mawka seka akilata ko salam alaikum Chorno Decrypt salam alaikum somgo wakene bashi fote na yeredu oui bashi fote ngere alhamdulillah très rapidement je vais prendre part votre débat d'aujourd'hui d'accord ito ni jamu iba fa nga tudungana aywa ne Moussa Traoré kabo Misra donc on va ira ka président to may voilà i Traoré donc maintenant rapidement minute fla ko bisa ka mo na Traoré ke Chorno me kuma kelen fi biwa seben able ka plaquer chanfe anglobila
wallahi malion ma ko jugu be gatugu kaw jimni mpa fo mamu dibo de me kaw jimna no kamugo allo jume wa en globila ibe ko mo en globila d'accord donc à téléphone ya en plat maintenant et nazira ka so ami téléphone bla silencieux là en attendant d'accord donc oui allô oui bonsoir bonsoir somo beli Basi Fouete. Mba to duma jandu abi ka wole ka bomi Mais Bakary Traoré ka bo Ségou. Bakary Traoré ka bo Ségou. D'accord, Ségou Siguro ani Balazando. Bakary Traoré, bismillah. Mba. Maintenant minute flabi yera bula rapidement Bakary ka se ki akila tafo comme na be ka ke aya bi M5RFP mo ambalmo bora ka krofo bla. O yugal la nyini fo gal la nyini mu ya be fo ka pa akila yalla me. Yame. O ye mu fam ya koina. Les cas où la mission suit. Mais seulement, moi j'ai remarqué deux choses. Je suis observateur indépendant, je suis pour X, Y. Mais seulement, la ligne, il faut c'est ça pour que le mémorandum est M5 fait. Mais là, avec la ligne déroutée donne la position. Avec la ligne déroutée donne. Parce que lui, il a terminé. Niveau président n'a qu'à régime qui a démissionné. Moi, quand on a mitigé, il faut appeler le chat par son nom de famille, vous voyez, 4e République. 4e République. Carrément. D'accord. Si ça n'a aucun mémorandum qui est à base de négociations entamées, vous restez légaliste républicain. Ça veut dire que la constitution me doit là. Avec la constitution de respecter parce que la communauté internationale est au Guinée en fait. Alors, moi je vois mal en termes de cohérence qu'à faire au laïni, on nous a mis pour qu'on ait un niveau. Il n'y a pas d'assemblée. Qu'au comité consultatif ou je ne sais pas, législatif de Bessie, nous avons assemblée qui a baraqué à Nola. Côté constitutionnel, où il y a et là, je m'en réjouis. Parce que TCKT constitutionnellement. Au corps avec la constitution respectée. Une constitution respectée là. Il y a un organe législatif. Il y a des décisions faites, des actes fait posés. La légalité de l'ADN pour constitutionnel qui est le faire, on a mis le manqué. Et là, il y a un aula qui a fait que c'est non conforme à la constitution. Donc, là, il y a un fait c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. On ne peut pas contraindre un président démocratiquement élu à ne pas jouir de ses prérogatives constitutionnelles. C'est quelqu'un. Article 52, nous, les prérogatives du président, avec pouvoir discrétionnaire. Au Premier ministre, le président Bono de Bois, de façon honorifique à Bessigui, a été faux décidé, nous ne devons faire des cas, aller le représenter, constitution qu'on a. D'accord. Mais on peut faire c'est un blocage. Donc, c'est un blocage. C'est un blocage qu'ils veulent. Parce que le président a accepté ça, nous avons mémorandum accepté, les conditions bien acceptées qu'à signer. Même le président, il va signer ça à son âme. Mais le club où on va piéger qu'on a passé à de constitution respectée. Donc, c'est comme si vous comment vous êtes fort ou le club où il reste sur Ebolo. À vous, il reste sur le piège de Kono. Oh, donc, il faut qu'on soit cohérent. Oh, maintenant, Ebolo, il y aura des manières. Maintenant, il y aura des manières. Comment il y aura des manières, soit il reste sur leur position en contraignant le président de la République qui a démissionné sous la pression de la population et insurrection populaire. Ou alors il laisse le président finir son mandat, il revient ou faire à plat. Mais est-ce que Jatemina doya ira ka fo ko ni ya une proposition fu yere dalima ka fo président na soama. Donc est-ce que dabangama te ebolo pour que président ka ba ma mumba to ka se ka botuguni ka se ka président ka démission yini ebolo ko intite mais pourquoi contourner? Il faut être cohérent avec soi-même. Même le président, il est de soi maou pour que vous menez nous à piéger. D'accord. Mais ça ne peut pas aller, on voyons. D'accord, donc maintenant, Traoré, ça fait quoi? C'est des intellectuels réunis, les boulots.
président ye ouverture min kɛ a ko a ka na a ka sigi a ka kuma assemblée bɛ ci le constitutionnel bɛ remembré ni aw sɔnn'o ma vous allez à de nouvelles élections maintenant les textes qui régissent les élections il faut les mettre à plat a ye sigi a ka kumaw kan kɛ tout le problème est là c'est une question de développement il faut jeter les bases d'une prospective c'est-à-dire jamana yɛrɛ bɛ taa bolo jumɛn kan an bɛ mun de kɛ pour que ça se o laɲini sɔrɔ I bɛ ka côté nous sommes dans une entité sous-régionale et mondiale vraiment ni bɛ ka bɔ bi ka Mahmoud Digo sigi c'est la même chose e bolo non je vous parle la connaissance de cause très franchement ti tɛmɛ nin kan a tɛ taa o parce que caman bɛ kuma caman fɔ yanni ka sigi chaise kan ni sigira chaise kan i b'a dɔn min bɛ yen nous sommes engagés par des accords internationaux anw tɛ se k'o falen et la géopolitique mondiale aujourd'hui elle est économique oui elle est économique et pas autre chose on ne peut pas se soustraire de cette géopolitique là alors il faut faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance n'aw bɛ se ka fara a kan k'o contribuer cogo min avant ka 3 mandats et 3 ans ka taa fɔ a y'o kɛ n'a tɛ se k'o kɛ n'aw bɛ se k'a bɔ pouvoir l'administration populaire a y'o kɛ o ye dinɛ wasalaam. D'accord donc i bɛ se ka ɲama ka sigi tɔgɔ in kan. Bakari Traoré merci beaucoup. Merci. K'an bɛ waati wɛrɛ merci vraiment Bakari ale de y'an wele ka bɔ Segu Sikora ani Balazar donc en attendant an bɛ segin an bɛ continuer maintenant ni ka se ka débat kɛ mɔgɔw ka continuer ka weleli kɛ n'an sera ka appel minnu ta o kɔnɔna na an b'o appeliw ta bɛɛ ka weleli kɛ wa bɛɛ ka partager parce que kuma minnu n'a bɛ fɔ an y'o de fɔ kuma barikamaw don wa fana mɔgɔ barikamaw de bɛ weleli fana kɛ ni ka se ka kuma c'est très important donc an bɛna maintenant Jefaga bɛ n bolo yan Mamadou Jefaga ale ko k'a bɛ fɛ ka hakilataw fɔ a ko kan ale ye mun faamuya ko la donc Mamadou Jefaga somɔgɔw kɛnɛ baasi foyi tɛ yen Jɔn tar fɛn dila kɔni tɔɔrɔ si la nba donc maintenant téléphone kɔni bila mɛ nka an b'a ɲini yanni appel an ka appel dɔ ta an bɛ se ka appel dɔ ta à tout moment maintenant e hakilita ye mun ye ko in na n'i wele kana plateau kan pour que i fana ka se k'i fɛlata fɔ a ko la e ye mun faamuya nin na ok Thierno yanni ka don kuma la n b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ ka lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen fo Thierno avant tout yani an ka kɛ kunnafonidilaw ye an ye maliyɛnw de ye Thierno an barajuru bɛ Mali de kɔnɔ kosɛbɛ ko n'a bɛ tali kɛ Mali kan a ka kan an k'an da don a la a ka kan maliyɛn bɛɛ k'i da don a la parce que fɛn de don c'est vrai que bi kulun dɔ de bɛ yen c'est une fraction de la population olu de wulila k'a fɔ ko président ka démissionner ni ko o ko don malidenw de don i n'a fɔ anw u bɛ laɲini mun na Thierno u bɛ k'a laɲini parce que dɔw de don minnu y'a ye k'a fɔ ko Mali bɛ ka taa taabolo min kan a man ɲi mais o dun ye tiɲɛ ye o dun ye tiɲɛ de ye u ye laɲini mun fɔ u ka boli fɔlɔ n'u ka boli filanan la o de ye ko président ka démissionner a n'a ka régime bɛɛ lajɛlen Thierno a ka kan an k'an da don an ka fasoko la parce que le problème c'est quoi c'est que Mali kɔnɔ bi an ye kunnafonidilaw de ye mais ni i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn mɔgɔw bɛ k'a fɔ de ko wayi ko kunnafonidila man ka kɛ k'i bɛ parti pris kɛ ou bien bɛ fɛn wɛrɛ kɛ Thierno o tɛ c'est pas une question de parti pris ou bien fɛn dɔ o tɛ an ye jamanadenw de ye Thierno M5 RFP mɔgɔw ka bi communiqué n'i y'u ka communiqué ta k'a lajɛ u ko a fɔlɔfɔlɔ ko président Ibrahima Boubacar Keïta a b'a dabɔ ko bɛɛ la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛ komi a fɔra de k'a k'a dabɔ ko bɛɛ la ko n'a bɛ tali kɛ jamana in ko la nin kɔrɔ do ye a k'a dabɔ a bɛɛ la u ka premier ministre de plein pouvoir ko k'o bila sur place wa premier ministre de plein pouvoir in ko o bɛ choisir M5 mɔgɔw de fɛ o ko ten Thierno o kun k'a choisir olu fɛ yen o kun mais o kun parce que jamanadenw don parce que olu ka laɲini ye i b'a sɔrɔ olu bɛ fɛ maaw ka ta maa minnu bɛ kulu in yɛrɛ kɔnɔ maaw b'a la minnu bɛ k'u kunkolo b'u kan da la u bɛ se ka ɲɛnabɔli kɛ ko caman na Thierno ne bolo Thierno premier ministre de plein pouvoir k'a ka bɔ olu la e ko maaw b'u la maa jumɛn bɛ ninnu na maliyɛnw tɛ mɔgɔ mun don maa jumɛn b'u la maliyɛn tɛ maa mun don ni maa o maa bɛ ninnu ka tɔn na Thierno an b'a bɛɛ dɔn et puis en plus il y a une chose que les gens n'ont pas remarqué que je vais dire c'est-à-dire que u ka laɲini kɔnɔna la u ko de ko wayi ko assemblée ka ci cour constitutionnelle ka ci aw ko président k'a dabɔ ko bɛɛ la président de la république k'a dabɔ ko bɛɛ la wa premier ministre de plein pouvoir de bɛ sigi Thierno ne ko jɔn de bɛ yamaruya di ko assemblée yɛrɛ ka ci de assemblée yɛrɛ ka yamaruya yɛrɛ di ko assemblée bɔ n y'a ci jɔn de bɛ se k'a kɛ jɔn bɛ assemblée ci président de bɛ assemblée ci o olu y'u ka laɲiniw de sabati k'a fɔ k'u bɛ taga ko assemblée ka ci cour constitutionnelle ka ci cour
cour constitutionnelle président tɛ se ka cour constitutionnelle ci cɔrɔ président de la république Ibrahim Boubacar Keïta a tɛ se ka cour constitutionnelle a tɛ se ka ci ninnu ka kulu in filɛ nin ye u ye décision mun ta bi kana n'a ye jamanadenw kɔrɔ k'a fɔ ko bon an bɛnna nin de kan nin de y'an ka fɔlenw ye an b'a fɛ a ka taa ni nin sira de an b'a fɛ a ka taa ni nin an ka laɲiniw bɛna boli nin ko ninnu de kan cɔrɔ laɲini fɔlɔfɔlɔ mun ɲinina o fɛ o de ye ko président n'a ka régime bɛ ka démissionner ne bolo ni u bɔra o laɲini kan k'a fɔ ko bon an bɔra o kan an sɔnna an bɛna taa négociation na mais an bɛ négociation kɛ nin base ni nin base ni nin base de kan olu tun kan ka na de ka na jamanadenw ɲininka est ce que an ye base minnu fɔ n'o de ye premier ministre de plein pouvoir ye n'o de ye assemblée ka ci cour constitutionnelle ka ci est ce que aw jɛra n'a ye wa aw tun kan ka mɔgɔw ɲininka parce que fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw m'o jateminɛ i y'a ye est ce que bi kɛnɛ kan e ye Chocmar Sissoko ya oui mais a ka représentant tun bɛ yen Chocmar Sissoko ka représentant tun bɛ yen Clément Dembélé bɛ jumɛn na ani a tɛ M4 la ani Chocmar bɛɛ tɛ kulu kelen kɔnɔ yan Clément Dembélé déclaration jumɛn de kɛ a ko olu t'u bolo bila olu t'u tɛgɛ n'o bila bolo olu t'u bolo n'o bila papier la papier min ni n'u ma a ɲɛfɔ jamanadenw ye ni jamanadenw bɛɛ ma jɛn n'a ye o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye mun ye o b'a yira k'a fɔ ko M5 RP mɔgɔw ye décision mun ta n'o ye nin ye o décision bɔra olu de la olu dun ni M5 mɔgɔw bɛɛ bɛ kulu kelen de kɔnɔ Clément y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ an bɛ M5 RP kɔnɔna la nka an t'an tɛgɛ n'o bila fɛn na papier la an t'an tɛgɛ n'o bila décision na décision mun ni n'a ma bɔ jamanadenw de ka yɔrɔ la cɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye sisan o kɔrɔ de k'a fɔ ko ninnu ye décision mun ta u ye décision in ta ils n'ont pas soumis ça c'est-à-dire que au peuple alors que olu ils disent qu'ils réagissent au nom du peuple parce que olu de ye leader ye olu ko k'olu de ye leader ye wa olu de bɛ jama fana ɲɛma ko o ko bɛ yen n'a bɛ tali kɛ c'est à dire que jamanadenw ka tɔɔrɔ ni a ka fɛnw na cɔrɔ mɔgɔ caman tugura u kɔ maa caman donna kulu nin kɔnɔ u ma don a kɔnɔ dɔ wɛrɛ kama dɛ u donna a kɔnɔ de ko président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime bɛɛ ka taa kosɛbɛ caman fɔlen min fɔra de cɔrɔ jama bɛɛ donna o de kɔnɔna la n'a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛna décision wɛrɛ ta kow la a bɛna de o jama kelen kɔnɔna la ka na ɲɛfɔ u ɲɛna aw jɛra n'a ye wa aw ma jɛ n'a ye mais e bolo o bɛ se ka kɛ cogo di mais cɔrɔ o kan ka o kuma de kɛ mais je pense que est ce que jamakulu ka représentant tɛ yan jamakulu ka minnu bɛ association caman bɛ yen ne hakili la olu bɛɛ ka représentant bɛ yen cɔrɔ jamakulu ka représentant o don n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna u tun bɛna point de presse fɔlɔfɔlɔ mun kɛ fo a dɔn u tora yen fo 23h ou bien n t'a dɔn fo 0h de kosɛbɛ a dɔn maa joli de tun bɛ yen minnu tun bɛ mankan na u ye mun fɔ n'a y'a ka hakilina falen a ye fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa hakilina in kana falen a y'a kɛ cogo sugu bɛɛ la hakilina in kana falen hakilina in faleli tɛ dɔwɛrɛ ye président ka démissionner a n'a ka régime bɛɛ lajɛlen an bɛ basé o hakilina de kan donc ça dit ce qui prouve que cɔrɔ n'i y'a ye maa caman nana adhérer maa caman adhérer la o idéologie de kan kosɛbɛ maintenant ninnu ye min bila sur table cɔrɔ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ ninnu ye nin ko min bila sur table k'a fɔ ko u bɛ taa négociation na u bɛna essayer sisan ka premier ministre de plein pouvoir négociation kɔnɔna de don o négociation kɔnɔna la ne b'a dɔn président Ibrahim Boubacar Keïta ye mɔgɔ mun ye cɔrɔ a tɛna sɔn nin ma parce que n'a sɔnna nin yɛrɛ ma o kɔrɔ k'ale yɛrɛ tun man ka kɛ président yɛrɛ ye. Oui parce que nin b'a yira a taara ka ban. Donc ce qui veut dire que en cours de la négociation il pourra avoir beaucoup de changements cɔrɔ au cours même de la négociation changement caman de bɛ se ka don a kɔnɔna la a changement na n'i y'a changement ta k'a lajɛ est ce que premier ministre de plein pouvoir ko bɛna bɔ a la bilen wa est ce que fɛn wɛrɛ bɛna bɔ a la bilen wa. Parce que président fana n'a fɔ de n bɛ sɔn nin ma n bɛ nin bila n bɛ nin ta aw bɛ nin ta a tɔ bɛna laban na. I ka nin analyse c'est pertinent. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire an bɛ jamanaden wɛrɛw ka téléphone damadɔ ta ton kɛrɛfɛ comme i mana n'i ka WCV i k'i kan ɲigin. Non ne bɛ n kan ɲigin parce que an bɛ corona la dɛ. Non ne ka ye ta in na. Donc an bɛ appel ta an bɛ jamanaden dɔ ka appel ta o kɔnɔna na i bɛ ji dɔɔni min k'i kan ɲigin. Problème foyi t'a la. Parce que an bɛ yan bi analyse de la. Siga t'a la. Ko mun kɛra bi anw ye jamanadenw de ye. An fana m'an ta fɔ an fana ta ye jamanadenw. N y'o de fɔ n ko yala an ka kunnafoni dila a ka kan fana an ka kuma cɔrɔ jamanadenw fana ka kuma bɛ t'u ma bi donc an bɛ commencer ka téléphone ta en même temps pour que mɔgɔw ka se k'u hakilina ta fɔ salamu aleykum allo ale ka téléphone y'an bila donc maintenant a ye continuer hali bi a ka appel kɛ a ka partager kɛ a y'a partager a ka hakilinataw fɔ c'est très important Mali ko don ko o ko n'a bɛ kɛ n'i da ma don a la jamana ko la o b'a yira i t'i ka jamana fɛ donc bɛɛ k'i da don a la wa bɛɛ k'a partager fana allo salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, somɔgɔw bɛ di ne fa.
Ba to duma jam duma ibi kan wole ka bomi le de ka wole ka bo français to Ibrahim Tungara donc Tungara minute fla bi bolo rapidement iki ka kila taw fo ko mununa temena bi ye mun famiya la minute fla kono minute fla kono vraiment donc on va faire comme pour Malion yana on be Malion et aujourd'hui en Sénégal mon be malla au Sénégal mais à mon be diaspora là en Sénégal vraiment tanga hakili kan na quoi wallahi et kere yala ka fo politicien yana ka fo ko gouverner un pays c'est sauver un peuple gouverner un pays c'est kahina fantauna gouverner un pays c'est vraiment faire tout pour que l'éducation c'est qu'à sabati chogamina c'est qu'à 40 chogamina et 40 euros c'est fini wallahi moi je pense que après Moussa Traoré il y a eu combien de gouvernements je pense que vraiment on a un Mawolo Malila mais on est Malion vraiment parce que n'est pas que Malila tellement vraiment on est frustré une tare on va pour tout amina quoi vraiment j'ai pas envie de prendre trop de temps mais m'a fait quand même parce que ça situation de tout amina on nous be coca qui va pour Mali kada on est 80 ali Malion ka o mais mun gara bidu nous e kuma kan bo e akla kuma kan mun bora bi akuma kan nyana wa ko fo mun proposition mun kra bi président e bolo absaka mali bo dinga kono là où on est aujourd'hui c'est pour mo kele hakili kele ma fla hakili fla quand à mon appel maintenant hein c'était même pas la peine proposition de manque à président personnellement proposition faut manque à président hein là où on est aujourd'hui le Mali est à terre et il n'est pas l'homme de la situation ni politiquement ni mentalement ni physiquement il n'est pas l'homme de la situation il faut que les Maliens se disent la vérité aujourd'hui et les Maliens qui se posent la question pour dire que l'après Ibeka qui c'est qui va venir mais attendez Mali Majobio Mulbo qui est dans la Mali Sore Amata. Il va minute flat d'affaires de Tungara, il va résumer rapidement. Moussa Mata Malibé. Il va résumer minute flat d'affaires. Mais il y a des jeunes talentueux, non, je ne vais pas tirer, mais il y a des jeunes talentueux aujourd'hui qui ont envie d'aller travailler dans ces pays-là, qui ne peuvent pas y aller parce que rien ne va, honnêtement. D'accord. Maintenant, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont me connaître aujourd'hui. Il y a des milliers de jeunes aujourd'hui. D'accord. Non, là, on est cassé là. Merci. Je suis en train de parler là, mais je suis en train de pleurer. Vraiment, Allah ka sababu nyuma on alibi, Allah ka ko noya. Allah ka noya ka ya rabbi. Avec la solution. Merci. L'unité n'est pas la solution. D'accord. La vérité. Merci beaucoup Tungara. Merci infiniment. Merci. D'accord. Donc Tungara ale bora ka fin falo ka be France. Donc amba fo ka wala nyimondo ka France ka be fu. Donc ni wati na M5 RFP ko ni uyola nyinu nzabati ko kuma kan nu ya fo ru bolo o de kan wo de mina ni yela mai. O nu yenu kuma kan nu fo ko Mali bi se ka jo Mali bi tan zraka. Donc an ere bora be bora ka me Mali ka tanye fana o de kadam be. Assalamu alaikum. Allô? Oui, allô? Allô? Somo wa genya? Ba, et alaika téléphone flana imbo ikrefela la wala sa angi kuma kame. D'accord, donc alaika kuma kantikara. Maintenant, on va continuer à libi. Comme on y va na fanta ani nani fait, beki akila tafo, émission d'abord de do jamana de ngama parce que ko nabi mali kono nama kuma kan a may wa iranda fo so fait. Donc c'est très important. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Anti anfara. Somo wa genya? Alhamdulillah, sama sako da Gabo France. Ah, Jume? Ma sama sako Gabo France. Ah, Samba Sako. Ouais, Gabo France. Isako. Alhamdulillah. Bah, donc il flabi yere bolo Sako ke qui a klata fo jona. Alhamdulillah. Amba ka wala me tuba hassa maka, amora ka conférence la me quoi. Voilà, ye mu fo atuma dianye me yanu ne ko la me nye Mamadou Dikola me quoi. Ye Mamadou Dikola me ha. Voilà, nyala me ba kuma jama en plus mo ni mo wuli me kika tabali ifana ka so mo bolo fendo la. Ko so be au fo. Donc abuska be femi ka quoi. Oui tiens. Voilà, ye pro mo no fo ça na président sona wuluma presque u bebe je ka jamana de la nyon fait. Voilà, na ma so fana o fana era ko bamu de ko era ko tumo communique comme morala era de do sita mo be la no fait
D'accord. O ye ka tila ta ye. Voilà. D'accord. Voilà, ne kana hakila ta kan ka te ka provision la bolo ko mo ba ko ka négocier sisan u bɛ négociation da bo ka provision do ke na sona o de na ma to fana a bɛ wuli. A banna. Merci beaucoup. Voilà, o de do. Merci. D'accord. Donc an sera émission kuncɛyɔrɔ la. Donc maintenant Jefaga n bɛ kɔrɔfɔ jɔ i la émission heure y'an tan tɛgɛ ma. Donc maintenant an bɛ yan jamanadenw de kama nka ni heure fana sera heure ye heure de ye. Donc an b'a fɔ hali bi jamanadenw minnu bɛ k'an lajɛ bi an ka foli bɛ bila maliyɛn bɛɛ ye anw bɛ maliyɛnw de ka bila la. Donc maintenant i bɛ se ka mun fɔ nin na ka nin ko kunbɛn cɛ e yɛrɛ fɛ tari ni nin ko in dara tan cogoya la a tɛna na ni ko wɛrɛ parce que ni président ma sɔn ne b'a dɔn ni président ma sɔn a bɛna na ni wulikajɔ ye komi u y'a fɔ cogo min na le 10 juillet bɔli bɛna kɛ tuguni maaw bɛna bɔ wa walima maaw tɛna bɔ wa ni président nana sɔn fana mun fana bɛna kɛ tuguni est ce que nin ko in ɲɛfɛla e bolo hɛrɛ b'a la. Cɔrɔnɔ comme n y'a fɔ cogo min na an ye kunnafoni dilaw de nka an bɛ yan fana an ye maliyɛnw de ye parce que jamana foyi t'an bolo ka tɛmɛ Mali kan ninnu ka nin proposition in u ko k'u sɔnna négociation ma ko parce que ko Kawujimu yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko ani Mali jamana wɛrɛw de b'an kɛrɛfɛ i n'a fɔ CEDEAO ni fɛnw fo ka taa se Union européenne ni fɛn wɛrɛ la u nana ka na fɔ ko bon ko négociation ni fɛnw ka kɛ aw n'a ma ɲɛ k'u jɛra ni négociation ye Cɔrɔnɔ parce que ninnu ka nin tagabolo in u bɛ ka taa ni tagabolo min ye k'a fɔ k'a tɛ se kɔlɔlɔ lase jamana in ma Cɔrɔnɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ k'a fɔ k'a tɛ kɔlɔlɔ lase jamana in ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase jamana ma Ala k'an kisi Cɔrɔnɔ parce que fɛn dɔ de don quoi jamana min kɔnɔna la n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min kɔnɔ k'a fɔ ko surtout an bɛ nin situation min na wagati in na maliyɛn tilalen don fila ye Cɔrɔnɔ maliyɛn bɛɛ tɛ ka kan kelen fɔ dɔw b'a la ko IBK ka taa dɔw b'a la ko IBK kana taga maintenant n'a ma ɲa ko mɔgɔw nana ka na kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ko bon sisan kɔni mɔgɔw nana ka na kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ u y'aw deli aw bɛ sɔn a ma olu ye proposition mun kɛ n'a ma ɲɛ k'aw bɛ sɔn dɛ parce que ninnu ye nin proposition minnu kɛ Cɔrɔnɔ wallahi u b'a dɔn k'a fɔ ko IBK tɛ sɔn nin proposition ma parce que nin bɛ komi c'est-à-dire un président qui a été élu démocratiquement n'i taara i jɔ ma k'o tigilamɔgɔ ka nin kɛ o ka to fanga kunna Cɔrɔnɔ i n'a fɔ carton ka kɛ i n'a fɔ carton e tɛ kulun kunna e t'a ju la a tɔgɔ dɔrɔn k'e ye président ye mais bolo est ce que n'i y'a ye an sera nin ma Tara yɛrɛ nɔ tɛ Cɔrɔnɔ an tɛmɛna o yɔrɔ la o maintenant ne bɛ ka mɛn olu yɛrɛ M5 mɔgɔw yɛrɛ kelen k'a fɔ k'u sɔnna négociation ma ko parce que CEDEAO y'olu deli maa wɛrɛw y'olu deli maintenant u bɛ sɔn négociation ma n'a ma ɲɛ aw bɛ sɔn négociation ma CEDEAO mɔgɔw ye mun fɔ u ye porte de sortie min fɔ Cɔrɔnɔ o de ye porte de sortie ye soit M5 mɔgɔw u kan ka to u ka position kan n'o de ye ko président ka démissionner a n'a ka régime bɛ ou bien soit n'a ma ɲɛ k'u ko k'u bɛ sɔn négociation ma CEDEAO mɔgɔw ye mun fɔ u ka jɛn ni o ye n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka gouvernement d'union nationale formé Cɔrɔnɔ ka hali ninnu ye kuma min fɔ k'a fɔ ko assemblée ka ci Cɔrɔnɔ ma député baden Kawujimu ko kɔrɔfɔ la ko assemblée min bɛ sur place ko peuple t'u yɛrɛ sɔrɔ a la ne ma sɔn o kuma in ye o cogo di ma sɔn a ye mun na parce que député dɔw bɛ Cɔrɔnɔ minnu élu la kabiri premier tour la o kɛra kabiri premier tour la olu mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'u t'u yɛrɛ sɔrɔ assemblée kɔnɔ i b'a fɔ Aliyu Bubakari Jalo voilà i n'a fɔ Soumaïla Cissé n'an bɛ dugawu kɛ halisa a ka libération na Ala k'a to a ka ye Cɔrɔnɔ olu baden olu n'a ɲɔgɔnnaw baden de bɛ minnu élu la an y'a ye u ka circonscription na mankan ma kɛ yen donc ça veut dire qu'ils représentent valablement leur peuple u ka circonscription mɔgɔw u b'u représenter donc n'a fɔra ko olu bɛɛ ka taga a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye donc pourquoi ne pas u kun mana na k'a fɔ ko bon u ka élection partielle organisée là où il y a eu des contestations a fɔra ko mankan ni fɛnw bɛ yɔrɔ minnu na kana olu o ko ninnu kɛ u ka gouvernement d'union nationale ka sigi sur place parce que olu de ko CEDEAO mɔgɔ négociation kɔni n'aw jɛra n'a ye a ye taa ni o sira ye parce que nin ko in na halisa olu ma sɔn négociation ma ou bien soit hakilina wɛrɛ b'u la Cɔrɔnɔ mun ani u ye communication mun kɛ bi mun n'o tɛ kelen ye d'accord a bɛ se ka kɛ u ye nin fɔ mɔgɔw ye nka hakilina wɛrɛ b'u la mun ni nin tɛ kelen ye Cɔrɔnɔ hakilina wɛrɛ de b'u la mun tɛ parce que ni aw kɔni sɔnna négociation ma ka tila ka na ni nin hakilinaw ye tuguni a dun b'a dɔn a bɛna taa fɔ maa mun ye a tɛna jɛn n'a ye o kɔrɔ kɔni k'a fɔ ko halisa aw b'a fɛ ka halisa Ala ka hakili ɲuman d'a ma mɔgɔw b'a tɔ faamuya Jefaga ni hakilataw ye i hakilata vraiment c'est pertinent donc an b'i fo i ka hakilata la i y'i kunkolo ta bɔ ka a yɛrɛkɛ Cɔrɔnɔ ka plateau sanfɛ n b'i fo la vraiment wari tɛ n bolo ka d'i ma sanu tɛ n bolo nka Ala k'i sara merci beaucoup i Jefaga donc n bɛ jamanaden bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a yɛrɛ bɔra ka nin ye maliyɛnw ne b'o de fɔ su ni tile n ko Mali ye anw de ta ye Mali ka ɲɛ a ka tiɲɛ a bɛ dépend anw de la jamana in kɔnɔ jamana kɔrɔ don an fana an mɔkɛw
an mɔkɛ n'an fufafu olu taara ka jamana mun to anw bolo ni y'o jamana kelen de fɔlɔ Mali fandanya kun b'an na nka i kun t'an dɔgɔ mɛn kɛlɛw la i t'an dɔgɔ mɛn ɲɔgɔn sama-samaw na Mali fo kana se indépendance ma n'o ye waati mun na yɛrɛma hɔrɔnya donna anw ka jamana kɔnɔ parce que nazaraw de kun b'anw ka jamana kɔnɔ nka malgré que nazaraw kun bɛ Mali la waati y'a sɔrɔ bɛn ni sabati ni kɛlɛya o kun bɛ jamana in kɔnɔ Maliyɛnw anw de kun bɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ anw de kun bɛ jɛ ka fini kelenw don baarakɛyɔrɔw la jamana in kun ka di jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ du belebelebaw kɔnɔ maa 100 b'a kɔnɔ minnu bɛ balo maa kelen kɔ la o de kun bɛ jamana in kɔnɔ jamana kelen in kɔnɔ i b'a sɔrɔ baarakɛdenw u bɛ bɔ togodala kɔnɔnaw la ka na baara kɛ jamana in kɔnɔ 800 600 kalo la u bɛ dumuni kɛ k'u fa u bɛ taa hɛrɛ kɔnɔ o jamana kelen de ye bi ye Mali an b'o Mali kelen de kɔnɔ Maliyɛnw indépendance nani en 1960 a yira k'a fɔ tubabu taara ka jamana in don anw bolo k'an ka kɛ cogo mun y'an diya an ka jamana in kɛ cogo mun y'an diya an bɛ se ka jamana in da ɲɛ cogo mun na ko anw k'o kɛ k'u b'u sigi k'an lajɛ o ni san cɛ o san 60 bɛna dafa jamana in b'anw bolo cogo di anw yɛrɛ dama bɛnna fanga in na wa anw yɛrɛ dama bɛnna fanga in a ka kɛ jamana in ta ye a ka taa ɲɛ k'a sɔrɔ kɛlɛma k'a la woyoma k'a la wa an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ an bɛ cogo di bi o san 60 kɔnɔ Modibo Keyita sigira fanga la fanga dira ma cogo min na bɛɛ y'a ye a waati la a yirala k'a fɔ an mɔkɛw ka kuma na an'an mamuso an bɛ baro k'u fɛ u y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ a waati Modibo Keyita ka fanga na tiɲɛ don gɛlɛya tun bɛ nka fanga maracogo minnu don bɛɛ tun bɛ jɛ k'o la k'a kɛ i b'a sɔrɔ sigida kɔnɔ kini tun bɛ dilan malo tun bɛ bila bɛɛ de tun bɛ jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ wa bɛɛ ye maa suguya kelenw ye Modibo y'a lajɛ ka jamanadenw dege o la a nana ye k'a fɔ san 8 kɔfɛ Modibo Keyita ale ka fanga kɛcogo a ma diya maa ye nka a yira k'a fɔ o Modibo Keyita kɛlen ka fanga kɔnɔ jamana in kɔnɔna na Maliyɛnw a yirala k'a fɔ usine baw tun bɛ Mali bolo société baw tun bɛ Mali bolo nazaraw taara ka société minnu don anw bolo ko nin société ninnu de bɛna kɛ ka an kuma bɔ dans les jours à venir o sociétés bɛɛ cira ka sababu kɛ mauvaise gestion ye ka sababu kɛ jamanaden wɛrɛ minnu bɛ yen ko olu bi u yɛrɛ poche kɔnɔna de lajɛ u ka sira foyi tɛ jamanadenw ka laɲini na ani jamana taa ɲɛ na yɛlɛma nana kɛ kow la a yirala k'a fɔ sɔrɔdasiw ye wulikajɔ kɛ Musa Tarawele a waati ale tun bɛ yen ale de bilala jama ɲɛma ka se ka fanga k'a ndaraki Modibo Keyita la o nan'e kɛ an nana ye k'a fɔ Musa Tarawele ale ye fanga mara san 23 kɔnɔ mun kɛra yɛlɛma jumɛn kɛra an faw an mɔkɛw an y'olu ɲininka tuguni olu ka kumakanw na u ko Musa Tarawele ka fanga la tiɲɛ don yɛlɛma caman ma don usines na industrie ma taa ɲɛ nka kalan tun bɛ Mali kɔnɔ n'i taara jamana o jamana n'a fɔra ko nin ye Maliyɛn ye jamana wɛrɛw la bɛɛ bɛ siran sabula Maliyɛn tun ye kalankɛla ye Maliyɛn tun ye sɛbɛkɛla ye wa Maliyɛn tun tɛ minɛ suyɛni na Maliyɛn tun tɛ minɛ manamanako la Musa Tarawele ka waati la a yira k'a fɔ maaw tun bɛ siran ka sɔrɔdasiw ɲɛ kosɛbɛ ni sɔrɔdasiw bilala ka taa kɛlɛ la n'an taara fara Union africaine mɔgɔw ka sɔrɔdasiw kan ou bien ONU kan o bɛɛ la bɛɛ tun bɛ siran ka sɔrɔdasiw sabula an ka sɔrɔdasiw tun ye cɛkɛlɛnw ye o san 23 nana tɛmɛ o cogoya la Maliyɛnw jamanaden wɛrɛw wulila k'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ ka mara cogo min na k'a taacogo man ɲi ko maa kelen ɲɛmɛ ka fanga bɛn i kelen ma bɛɛ de da bɛ fɛn ka don fanga la bɛɛ jɛ fanga o ka na anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ k'i hakilata fɔ fanga yiriwako la a yira k'a fɔ k'o ye hakilila ɲɛnama ye nka o hakilata in n'a ma minɛ bala k'a mɔ ka ɲɛ ka jateminɛw k'a la a laban bɛna taa tiɲɛ bolo o de nana kɛ en 91 le 26 mars tiɲɛni donna ka Mali kɔnɔ ekɔlidenw ye wulikajɔ kɛ musow ye wulikajɔ kɛ ko ka faga ndaraki cogo na sugu bɛɛ Musa Tarawele la joli bɔnna maaw sara o maa minnu sara dɔw ko k'u b'u ni di jamana na mun b'a to an ka hɛrɛ sɔrɔ olu de bɛ wele ko les martyrs bi olu bɛ cogo di n'olu wulila bi ka Mali kelen yira u la est ce que u jigila tɛna misɛnya wa bɛɛ fanga nanen Alpha Umaru Konare kɛra jamana ɲɛmaa ye fanga dira ma k'a fɔ k'a ka hakili to jamana in na Alpha ka san kɔnɔ Maliyɛnw a ye san 10 kɛ san 10 in kɔnɔ mun yɛlɛmana mun dara ɲɛ an segira kɔ mun na o jateminɛw nana kɛ a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ yen minnu nana tiɲɛ i b'a fɔ armée ka fan fɛ sabula Alpha Umaru Konare ale ma ba don anw ka sɔrɔdasiw ka sira la o ko mun nana kɛ Maliyɛnw a nana ye k'a fɔ Alpha a n'a ka o ko bɛɛ k'o ko nana yɛlɛma cogo bɛɛ nka ale ye fanga in kɛ k'a ban démocratiquement k'a sɔrɔ mankan ma don jamana kɔnɔ foyi ma kɛ jamana kɔnɔ tasuma ma don vote kɛra o cogoya kelen la Maliyɛnw a yira k'a fɔ Amadu Tumani Ture ale nana fanga ta ATT a waati bɛɛ wulila ko ATT de kun tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ fanga nana kalifa Amadu Tumani Ture la ATT fana ka san 10 kɔnɔ Maliyɛnw a yira k'a fɔ ale ma san 10 dafa nka a ka san 9 ani dɔɔni kɔnɔ yɛlɛma dɔw nana kɛ kow la an y'o jateminɛ i b'a fɔ
sirako kalango sirala u nana tiɲɛ o kuma ɲɛ hali bi sabula gɛrɛfuw kun bɛ kɛ kosɛbɛ a waatiw la nka nana ye k'a fɔ dungafɔ kɔnɔna na ani ka fara sirabaw kan ani ka fara usines kan yɛlɛma nana don fɛn caman na ATT ka waatiw la an nana ye k'a fɔ Surasiw ka yɔrɔ nana tiɲɛ Amadu Tumani Ture bolo walidenw bɛ ka sa Agelɔc anw balimaw an dɔgɔninw an kɔrɔw u kan nana tigɛ maa minnu ko k'olu tɛ fɛ anw ka fara ɲɔgɔn kan cogo nasugu si la an b'u to yen u fana k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u yɛrɛ ye o de nana kɛ tiɲɛni ye k'a sɔrɔ an balimaw don an faw don an somɔgɔw don maliyɛnw an nana to o ko kɔnɔ a nana ye k'a fɔ Amadu Tumani Ture ale taara cogo min na o ma dogo jamanaden si la k'a taa o don na fɔ bi jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ mun bɛ yen k'an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna bɔ a kɔnɔ waati mun na Mali anw de ta don wa n'a taara ɲɛ o de ka d'an ye an b'a fɔ hali bi ko minnu n'a bɛ sen na Ala k'a ko ɲɛ Ala k'a ko ta ɲɛ jamana in ka segin anw da la Ala k'an kisi hali bi maa minnu bɛ k'u bɛ fɛn ka jamana in da k'a kɛ lemuruba ye ka bɛn u kelen da ma Ala k'an kisi o maaw ma maliyɛnw cɔrɔnɔnjɛ don aw denkɛ ni aw balimakɛ Ouverture Media la n ka foli bɛ bila bɛɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi Ala ka Mali ta ɲɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir